हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने सब आई होप आपण मैंने सब भलरे थिबे। वेलकम माय चैनल सुजाता ब्लॉग्स। आपण मैंने सब केमती अच्छंदी निश्चय कमेंट करके जनइबे। आठी आपण मान किचन रो किछटा टिप्स मु आज शेयर करिया को चाहतली आ वीडियो भी करी आपण मान देखे दउची। आ किचन रो माने ओपन किचन जहार हेतिबो ना आपण जानि परथिबे आ के सब बेले क्लीन रखिया को पड़े कहीं हठात किना गेस्ट आसीगले सब माने देखिए सब किचन रे सब असना होगी पड़ते भल लगे से जो मोर ओपन किचनटा मु सब प्राय समय मु क्लीन रखी थाए आपण मैंने भी देखी थे वीडियो रे। आउ रोषे कला समय तो एमती क्लीन माने पूरा क्लीन तो रुहेनी टिके टिके कोडी ना कोडी किछि ना सामान रहिबो आ मु से रोषे कला समय ही मु क्लीन कर दिए। फास्ट टिप्स होची किचन रो बेसिन रे जेतिकी बासन पड़िथिबो ताको सबु क्लीन करके आग थोइबे। धोईकिना थोईदेले देखिबे आपणकर प्राय किचन रो माने बहुत गोटे बड़ टास्क खत्म हो आठी से जो मो ये टिप्सटा देली आग जेतिकी बासन किचन रे पड़िथिबो बेसिन रे ताको आग फास्ट क्लीन करके थोइबे। क्लीन करके थोईदेला परे आपण देखिबे आ किचनटा बेसी माने आउ असना देखा जीवनी किचन रो बेसिन भी खाली रहिबो आपण मानु काम करिया को भी आपण माने भल लागिवो। आ ता सहित आपण माने जेतल भी बासन दउचंदी ता सहित कोन करिवे ना किचन रो टावल रे आपण माने देखिबे आ किछि किछि जो टाइल रे छिटका मारथिबो ताकू भी भल से पोछि देबे। आपण माने जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट चिन्ह भी रहिबोनी आउ माने आपण मानकर बेसिन भी क्लीन रहिबो आउ एमती जदि खरा खरा आसथिबो आपण टावल भी क्लीन करके आपण खरारे भी सुखै देई परिबे। आउ सेकंड टिप्स होची आपण माने जेतल भी आपण किचन को आछंदी देखिबे किचन रो बासन जदि आपणर माने जोठी बासन धोईकिना रखिथिबे ताकू आग थोइबे ड्रॉ रे नले आपण माने मोर सिना ड्रॉ अछि आपण मानर जदि आपण माने जोठी साइज करी रखुचंदी सेठी आग साइज करी रखिदेबे। देखिबे किचन रो काउंटर टॉप पूरा क्लीन रहिबो आ माने किछि बासन नथिले ना आपण जानि परिबे जे माने केते क्लीन रहिछि कोन नै आ बहुत भल भी लागिवो आखि की भी भल लागिवो आ किचन काउंटर टॉप खाली भी रहिबो। अब जोठी जो सामान रखिदेबे आपण माने तरतर हेकि कोठी सामान कोठी रखिबेनी टिके टाइम नेबे 5-10 मिनिट रे टाइम रे आपण मोर किचन टोटल क्लीन हे जिवो। आपण माने देखुचंदी मोर केते बासन भी पड़थिला ताको भी मु साइज करके थोई देली। एबे सेकंड टिप्स गला थर्ड टिप्स आउ आपण माने जेतळ भी किचन को आसुचनी आपण कोन करिवे ना किचन रो गैस को टिके सबु बेले आपण माने कोन करिवे ना टिके स्प्रे मारिकी टिके वॉश कर देबे। से मु तो आपण माने कहितली ना एटा मोरो मु किचन रे गोटे क्लीनर गोटे मु निजे बनाए आउ सेई किचन रो क्लीनर रे ही मु गैस आउ टाइल गुडाक मु सफा करे। आउ गोटे टिप्स कहूची आपण जेते बेले भी काउंटर टॉप पोछुचंदी ना सेते बेले देखिबे आपण मानकर टाइल को भी हाथ मार देबे माने से टावल रे हाथ मार देबे। देखिबे आपण मन जो 8-10 दिन 15 दिन थरे जो आपण किचन क्लीन करछन ना आपण मनर टाइम भी कम हबो ने बेसी भी असना रही नथिबो टाइम भी संगे संगे आपण मनकर क्लीन हे जिवो। माने सब बेले क्लीन देखा जिवो एडो आपण माने गुरे एते टेंशन रहिबन जे 15 दिन जो 10 दिन पर आपण धोइबे देखिबे सेते बेले आपण केते परिश्रम करियो पड़िबो आउ डेली आपण जो हाथ मार देथिबे किचन टावल रे स्प्रे मारिकी देखिबे केते माने केते परिश्रम पड़सी बुझि पाले ना। सेति जो मु कोन करे ना प्रतिदिन
ମାନେ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କିଚେନରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିକି ଇଏ କରିକି କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ ଆଉ ଟାଇଲକୁ ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ କିଚେନର ଯୋଉ ଅଛି ଓପେନ କିଚେନ ମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କି ଟି ଆଉ ସୁଗାରର କଣ୍ଟେନର ଆଉ କପ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା, ମୁଁ ସେଗୁଡା କଣ କରେ ନା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଥରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କିଚେନର ଟାୱେଲର ମାନେ କପଡା ମାରିଦିଏ, ମୋର ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୋର କ୍ଲିନ ହେଇ ରୁହେ ଆଉ ତେଲ ଛିଟା ହେଇକି ରୁହେନି। ଏହା କରେ ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ସ୍ପ୍ରେରେ ମାରିକି ମୁଁ ସଫା କଲି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖା ଟାୱେଲ ଆଣିଲି। ଗ୍ୟାସକୁ ମାନେ ଗ୍ୟାସଟା ମୋର ହଉଛି କିଚେନର ଗ୍ଲାସର ମାନେ କିଚେନ ଯୋଉ ଟପଟା ମୋର, ସରି ମୋର କିଚେନର ଗ୍ୟାସଟା ସେଇଟା କାଚଟା, ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଖା କପଡାରେ ମାରିକି ସଫା କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଜଣେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତେଲ ମାନେ ଯେତେ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦଉଥିବେ। ଟିସ୍ୟୁ ପେପରକୁ ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି। ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକିନା ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ସେ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଡେନର ଆପଣଙ୍କର ଚପିଂ ବୋର୍ଡ ଥିବ, ସେ ଉଡେନର ଚପିଂ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ତେଲରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରଟା ସେଇଥିରେ ମୋର 3ଟା ଯାକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଚପିଂ ବୋର୍ଡଟା, ହେଇଟା କଣ କରେ ନା ମୁଁ ପୁରା ପୋଛିକି ତାକୁ ତେଲରେ ପୁରା ଇଏ କରିଥିଲେ ଉଡେନର ତାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ବି ଆସେ ଆଉ ତାର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗଟା ବି ଭଲ ରୁହେ। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଆପଣମାନେ କିଏ କଣ କରନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଟିକେ ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଥିବ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ କାଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଟିପ୍ସ କେତେଟା ଆଣିବି ମୁଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ତେଲ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ମାନେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡଟା କେତେ ବଢିଆ ସେ କ୍ଲିନ ହେଇଛି ଆଉ ସାଇନିଂ ବି ମାରୁଛି, ଆଉ ଉଡେନର ମୋର କ୍ୱାଲିଟିଟା ବି ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ବି କରିବେ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ବାଏ।